Hi friends, PTA assembly meeting din na namo gahapon adlong Sabado. Ni-attend ko diha kada meeting mong gyud naga-attend gyud ko kay maulaw ko magsipangutanan nga kauban nya way tarong nga tubag bitaw nga ngon ana unsay gimitingan manang kita gyud nindot gyud og kita gyud meeting karon mas makasabot kita sa gimitingan. Mo naman ning kamot yung meeting de kay aron di ko magsipangutana sa mga kauban. Nag-iskot na dia sa mga recognition, graduation, unsa adlaw, unsa angay buhaton ug unsay suoton. Awarding po na dapita sa active parents, 500 active parents. Nagpakabana gid silang mga anak ug unsa gi angay pangbuhaton. Isip ginikanan nga nagpa-edukar sa eskwelahan. Yawa po ko nagtuo nga na-apili ko sa 500 active parents. Gitawag po di akong pangalan. Maod na di dapit tagandagan jud kayo dugay kay minahuman na ng pagtawag na sa mga pangalan kay partig yung daghana. Hinaot og sa sunod tuig maabot na nag 1,000 ka active parents. Diha gitawag na kong pangalan niya natagbaw ko pangita sa akong tig-video para des babaw. Kadungog di siya dali di siya naog. Iring kong gi-videohan. Salamat sa pagtanaw kay ngisi diha. See you my next video.